पूरे राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में एससी और ओबीसी तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर गए। एसआईआर और केंद्र सरकार की कथित भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची जारी होते ही कई जगहों पर वैध वोटर कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसी के विरोध में नदिया जिले के फुलिया नवला एससी और ओबीसी ब्लॉक पार्टी कार्यालय से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विरोध मार्च में हजारों महिला और पुरुष तृणमूल कार्यकर्ता शामिल हुए। প্রতিবাদ মিছিল কি কারণে? যেভাবে গোটা ভারতবর্ষ সহ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যেভাবে 2002 সালের পরে যাদের নাম ভোটার লিস্টে উঠেছে সেই লোকগুলোর নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র কেন্দ্রের মোদী সরকার তিনি তার প্রভাব খাটিয়ে কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে যেভাবে একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমাদের আজকের এই মিছিল। কত কর্মী সমর্থক একযোগ হয়েছেন? আজকে আমরা প্রায় 1004 কর্মী সমর্থক এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং আস্তে আস্তে আরও পেছনে বিভিন্ন গ্রাম থেকে এখনও সকল এসে পৌঁছতে পারেনি, আরও শয়ে শয়ে কর্মীরা আমাদের এই মিছিলে হাঁটবার জন্য এগিয়ে আসছে। এরপরে কি কর্মসূচি রয়েছে? এরপরে আমরা মিছিলের শেষে আমরা একটা সভা করব ওখানে